Bueno, may gabi emigrisyonan o happy Sabat sa tanan nato nga mga nagaswaybay sa programa sa Timbangan sa Katarungan. Kumusta mo niya og maayong gabi Diri sa Pilipinas, maayong gabi tanan nga nagtanaw karon og usab sa gawas sa nasod. Maayong gabi, maayong buntag, may kadlawon, may udto, may isang hapon. Diha may gala sa gawas sa nasod. Diha po sa California, maayong gabi diha ni Mr. and Mrs. Diosdado Coro. Usapon sa ato nga mga partner diri igsuon sa mga krusada diri sa Pilipinas, no? Kumusta mo tanan? Og kung naami mga pangutana may gala ato lang tagag pagtagad, i-chat lang kay ato na siyang himuon nga ato nang tubagon, binasikad igsuon sa balaan ng kasulatan. Now, atong tagaan langit og yuta. Kung adunay pagsimba didto, diri pod sa kalibutan na siya adlaw sa pagsimba lang gihapon. Mga gani nga kung imong tanaw diya sa Pinadayag 14 na bersikulo 6 ug 7 na diha nga adunay minsan Koso isang balikta sa tagatog patagad kay aron sab nga ato masumpayan. Now, sa Pinadayag 14 sa City, adunay usa ka mensahe diha nga naglupad nga manulunda. No, pandili man manulunda isong dili mao ni siya mga mensahero karon nga panahon. Nga giingon diha nga simbaha ang Dios. Kadluki ang Dios og simbaha siya kamoy nagbuhat sa langit ug yuta. Mao na nga adunay sugo nga ang atong simbahon ang atong Dios matud pa sa Biblia. Simbahon ang nagbuhat sa langit ug yuta. Sa so, kung naay mga tao diha nga magpaka-Dios, di gina pwedeng simbahon tungod kay bawal na may gala sa napulo ka mga sugo. Mao na nga. Sa diri sa kalibutan, no, diri sa kalibutan, adunay girekomenda nga adlaw sa pagsimba. O gibaw nga kining pagsimba nato karon diri sa kalibutan, mao sa ning adlaw ang pagsimba sa bag-ong langit ug yuta kun mga luwas na ta. Atong tagaag pagtagad karon. Kay aduna na ba mga opinion igsuon nga di na daw kuno wa na kuno pagsimba didto bag-ong langit ug yuta tungod kay wa kuno dito kalendaryo. Unya matud pa nila wala daw kuno bulan, wala kuno adlaw. So, ang ilang gipasabot isuon kadtong dito sa langit, ikatulong langit. Unya ang gipasabot po nila kadto pong syudad. Dili ito maotong ikatulong langit. Ang ikatulong langit naa na si bulan na po na adlaw. Pero katong syudad wala na siya magkinahanglan pagkahay sa adlaw sa pagdanag niini. So ang balaang syudad wala na kinahanglan na pangahayagan pa sa adlaw ug bulan. Kay naa na sila'y kahayag. Apan dili ni siya mao ang bag-ong langit ug yuta. Kay ang bag-ong langit ug yuta mao man ning kalibutan nato karon nga sunugos Ginoo bag-uhon ni pinagis kalayo. Unya dinhi nato puy-an ang gitawag og eternidad nga wala lagi pagkatapos. Mao na ang naa sa Biblia magsunan. Now, diri sa kalibutan adunay adlaw gitudlo gyud nga manimba ta. Mo nagiingon diya sa Deuteronomy 16:8 og sa ikapitong adlaw panimba mo. Sa ato pa wala pa yung bersikulo nga sa unang adlaw manimba ta, ikadong adlaw na ipagsimba, kundi ang girekomendar sa Biblia ikapitong adlaw
adlaw sa pagsimba o gisugo ang mga tao nga nining adlaw manimba kita. Na kung imong tanawon ang weekly cycle, ang usa ka semana aduna lang may 7 ka mga adlaw. O niya nagsulti ang Biblia, mabasa diha nga sa ikapitong adlaw mauni siya ang adlawng igpapahulay. Matod pa sa listaas mga pulong nga kining igapahulay mao ang ikapitong adlaw semana o kini mao ang Sabado. Sa ato pa, ang rekomendar nga adlaw sa pagsimba diri sa kalibutan adlaw Sabado. Wala magrekomendar ang Biblia nga Domingo ang pagsimba diri or Bernes ba or Huwebes ba. Kundili ang pagsimba diri girekomendar sa Ginoo nga adunay mabasang bersikulo sa Biblia mao ang adlaw Sabado kun ikapitong adlaw semana. Now ang ikapitong adlaw semana nga mong Sabado gitawag siya adlaw ning igapahulay. Nga kung imong tanawon na Exodo 20 bersikulo 10 na ingon diha nga ang adlaw ikapito kun Sabado gigahin kini alang sa atong Dios. Kasato pa kon ang atong pagsimba Sabado kana nga pagsimba ato nang gigahin sa itong Ginoo. Lugar para ginas Ginoo nga pagsimba basta Sabado. Pero kung Domingo ang pagsimba nimo para po na sa Roman Catholic kasi sila may tagiyaan ng Domingo. So duha ra mga kigsuonan. No? Ang mga dagko karon igsuon diha nga mga pagsimba adunay mga 3 ka mga adlaw nga gihimo nilang adlaw sa pagsimba. Ang mga Muslim o ng Bernes o niya adunay Domingo. O gawas sa Roman Catholic uban pa nga mga pundok Domingo ilang pagsimba. Og naapoy pagsimba Sabado. Sa ato pa kinin 3 ka mga adlaw sa pagsimba karon sa kalibutan, mao ni ang mga dagko nga mga gitawag nila adlaw sa pagsimba. Bernes mao ang mga Muslim. Domingo mao na ang mga Roman Catholic, uban pa nga mga pundok basta Domingista sila. O niya ang Sabado pod mao sa ning gibalaan gipahulayan sa mga Seventh-day Adventist. Naapoy uban nga mga pundok Sabado gyud pagsimba nila. Aban dili nakauban na mga Seventh Adventist. Lahi po na silang doktrina. Kaya doon na may nagpahulig Sabado nga Seventh Adventist pero naalay sumpay, no? Kanang Church of God Seventh Day. So, Iglesias Ginoo unya ikapito. Mao ni sila igsuon na nagpahulig Sabado apan di lang sila mangadto og langit. Naapoy nagpahulig Sabado kanang mga Yahweh, Israel of Yahweh. Apan maulig hapon ang uban diha dili mangadto og langit unya ang ilang ngalan silang Ginoo o ang amahan mo ang Yahweh. Unya ang anak si Yahushua HaMashiach. Mao na ila isong mga pinulungan po diha. Now, sa ato nga pagtuon sa ako nang giingon nga adunay gitudlo nga adlaw nga diin ang tao magsimba. Magsimba og dili mo trabaho. Kana may pagsimba nga mo trabaho ta. Kana di ang simbas Merkulis sa gabi. Simba magyapon na. Bernes gabi pagsimba gyapon na. Pero ang Merkulis gabi kung magsimba ka, kung magsimba pwede ka maglaba, pwede ka matrabaho. Pero ang ikapitong adlaw nga adlaw sa pagsimba, walay trabaho nga buhaton na to. Gawas ka na nga kinahanglan pagkanon sa matag usa ka tawo. Mao na nga ang mga Seventh Adventist pagka Sabado pwede siya maglutog pagkaon, maglungag. Apan sa mga normal nga mga trabaho bawal siya tungod kay na apil diha sa record sa balang kasulatan nga ikapitong adlaw sa pagsimba og ayaw kamo pagtrabaho niining adlaw. Na karon kung Sabado diri ang pagsimbang gitudlos Ginoo, mao lang gihapon didto sa bag-ong langit ug yuta kun mga luwas na ta. Sa Isaiah 22 ug 23 nagkadayon diha nga ang Dios magabuhat og bag-ong langit ug yuta. Nga diin ang atong kaliwatan magapabilin, ang atong ngalan magpabilin. Og mahanabo nga gikan sa pagsubang sa bulan, gikan og bulan Sabado og laing Sabado, no? Ang tanang katawhan manganhi aron sa pagsimba kanako nag-ingon ang Ginoo. Sa to pa adunay tagna. May tagna igsuon sa Biblia nga ang pagsimba sa tanang maluwas Sabado dili siya Domingo. Di pud siya Bernes. Kundili ang gitudlo diha nga adlaw sa pagsimba mao ang adlaw nga Sabado. Sumala pa sa mabasa sa Biblia
sa Isaiah 66, 22-23 nga ang adlaw sa pagsimba gitudlo sa tanang maluwas adlaw ning Sabado, mga kaigsuonan. Yan pangutana karon kung Domingo ang pagsimba ni mo diri, usay dili ka kaabot didto sa gitawag nga bagong langit ug yuta kay Domingo man ka diri. Kung Biyernes po ka diri, di po kaabot dito. Oh, mo na isuon ang diferensya diha. Mo na kinahanglan nga atong pagsimba diri sa yuta, kinahanglan muhaom siya sa gitagnas Biblia. Na wala may tagna nga Domingo ang pagsimba. Wa po'y tagna ang pagsimba Biyernes sa tanang maluwas. Kundi lang gitagna na Sabado man. Ang nabutang na isuon sa balang kasulatan, Sabado diha ang gitagna ni Propeta Isaias nga mo'y adlaw sa pagsimba sa tanang maluwas. Na mo na pangutana may gala. Nga kung Domingo ka diri, so di nyo kakalapos dito sa bagong langit ug yuta. Kay Sabado man dito. Mo na diha nga ang bagong langit ug yuta igsuon daghan di ang mga requirements nga makalapos ka dito. Kinsa man ni mga tao na makalapos dito. Mga tao ni sila nga matinumanon. Mga tao ni sila nga nagtuman sa balaod sa Ginoo, ilabi na ang napulo ka sugo. Di lang ang adlaw nga pahulay, kundi kadtong mga balaod sa Ginoo kadto napulo ka sugo nga tulumanon ni siya sa mga tao nga makaabot dito sa bagong langit ug yuta. Nga naman kay ang pinanay 14:12 nagsulti diha nga ang katawhan sa Dios mao sila nga naglahutay sa pagtuman og sugo. Sa ato pa ang katawhan sa Ginoo kadtong mga tao nga matinumanon og balaod. So kung ang katawhan sa Ginoo mao kadtong matinumanon sa balaod, mo ni mga tawhan na ang makalapos dito sa bagong langit ug yuta. Usa diha ang natuman sa napulo ka sugo. Na mauna nga kung ang tao nang tumas sa pulo ka sugo, mulapos dito, tungod kay naa dito ang adlaw Sabado sa 10 Commandments. Unya ang girekomendar sa pagsimba nga gitudlo sa balang kasulatan, alang sa tanang maluwas, Sabado ang adlaw nga gitudlo dito. Nakinsa man ni mga tawhana, kay narabay miingon may galang, kining Sabado, alang ramas mga Hudiyo, alang sa mga Israelhanon, mga kaigsuonan, kung tanaan na to ang gipadayag ni San Juan. Gipakita sa Ginoo ni San Juan Revelador, Si San Juan Revelador dito sa Patmos nga isla. Dito sa nagsulat og dito nagpakita, gipakitaan sa Ginoo sa umalabot nga mga panahon sa mga kinaiya sa mga tao nga maluwas, sa mga gidaghanon sa mga tao nga maluwas niya ng panahon na. Unya gisulat dito sa Pinadag City 9 nga nakita na San Juan ang usa ka dakong panon sa katawhan nga walay sibisan kinsang makaihap gikan sa tanang kanasuran, tanang kabanayan, tanang pidulungan ug tanang katawhan. Nagtindog at tubangan sa trono, nagbitbit og palwas palmira ug nagsulob nga puti nga bisti. Sa ato pa, mo ni mga tawhan na ang mga luwas na. Unya dakong panon walay bisan kinsang makaihap niini. Kaya dako laging panon. Unya ang giingon diha nga tanang kabanayan, tanang kanasuran, tanang katawhan, tanang pinulungan. So pag iyon tanang katawhan, di lang Israel ra. Apil ang tanang rasas, mga tao sa kalibutan, kuhaan na siya og maluwas. Mga pinulungan, apil diha. Kuhaan tanang pinulungan sa maluwas. Basta lang, makapasar lang, niya ng mga requirements, paingon dito sa bagong langit ug yuta. Mo nang miingon ang uban nga, ang musampit kunos ngalan sa Ginoo nga Jesus or Hioba, dako kunong sala na, matud pas mga Israel o Biyawi. Wa sila nakabantay nga ang tanang maluwas, kuhaan ang tanang pinulungan, kuhaan og maluwas. Nakaroon ko sa atong pagtawag diri sa Pilipinas, Hioba o Jesus. Apil siya diha, tungod kay tanang pinulungan, kuhaan man. Na pinulungan sa mga Hebreo, ang ila, lain po dito. Lain po sa mga Nitibo, lain po sa mga Tagalog, Bisaya. Lain igsuon og mga pinulungan, pero kuhaan siya matag pinulungan. Mauni ang moadtos langit mga kaigsuonan. Karon, kay Sabado man na pagsimba dito, pila klaseng tao pa dito? Tanang klaseng katawhan pa doon dito. Tanang klaseng pinulungan makaadto dito.
o tanan nga klase nga kabanayan makaabot didto basta ma-meet lang niya ang requirements sa gitawag nga bag-ong langit ug yuta. Sunod, ang makaabot dito sa gitawag nga bag-ong langit ug yuta kato sa mga tawo nga dili mangaon ug mananap nga mahugaw. Kato dili mangaon ug karing baboy, may makaabot dito. O kawa na may baboy baligya dito. Di ba? So ang makaabot dito sa gitawag nga bag-ong langit ug yuta kadtong mga tawo nga dili na mangaon dinis yuta karon dinis kalibutan, dili na mangaon sila og mga mananap nga mahugaw labi nas baboy. Kay walay mahugaw nga paadtuon dito. Walay mga mahugaw nga paadtuon dito. Mao na nga diri pas kalibutan gitudlo nas mga tao. Gitudlo nas mga Adventista nga bawal ang pagkaon sa mga mananap nga mahugaw. O sama ng baboy. Bawal siya tungod kay kung mukaon ta na igsuon, di man kita makatog langit. Kung ang tao dili makaadtog langit, dili po sa kaadto sa bag-ong langit ug yuta. Kay ang Ginoo igsoon, kuhaon ta sa kalibutan ang tanang matarong, dadon ta sa langit, papuyon ta dito. Sulod sa usa ka libo ka tuig. Human sa 1,000 years, ang balaang syudad mannaog diri sa yuta paingon. Unya, maghimo ang Ginoo og bag-ong langit ug yuta kining kalibutan na bag-uhon siya. Mao na nga ang makaabot din nis bagong langit ug yuta kadtong mga tao nga dili mangaon ug mananap ka mahugaw. Kadtong mga tao nga nagpahulig sa Sabado tungod kay Sabado may simba. Sunod, kadtong mga tao nga walay mga bisyo ba. Kaya ari ka sa karong panahon na may giingon nga ayaw pag-inom sa unsa makahubog nga ilimnon. Kung palahubog ka di ka lapos langit. Kung dili ka makaabot sa langit, di po kakaabot sa bagong langit o yuta. Kaya lahi man ang langit o kining gitawag dili nga bagong langit o yuta. Kaya kini man kalibutan na ang baguhon si Ginoo. Una diha ang diferensya man kay suunan. Una nga di kita muundag wali, may tungod dining adlaw sa pagsimba, tungod kay dako ni siya kalabutan igsuon sa gitawag kaluwasan nato kining pagsimba sa pagbalaan ni adlaw Sabado. Kaya naapil siya sa napulo kasugo. Narabay lang giingon sa ilang nga pangutana. Unsa man ang Sabado, manuluwas na. Dili gina manuluwas ang Sabado. Kung dili gihatag na sa atong manuluwas kanang Sabado para mahimong timaan sa iyang katawhan. Sa Biblia magigsuunan, usa lang kaadlaw diha ang gibutang sa Ginoo nga mo'y timaan niya sa katawhan. Mao ra gid ang adlaw Sabado. Wala lain diha. Usara pod ka adlaw diha ang giingnan diha nga balaan kay nga adlaw ang Sabado ra gihapon. Usara pod ka adlaw diha ang giingo diha nga adlaw sa pagsimba og dili ka mo trabaho ang Sabado ra gihapon. Ikapitong adlaw simana og mao ra pod ning adlaw ang gitawag diha og adlaw nga igapahulay. Mao sa ning adlaw ang gibatasan ni Kristo ato simba sa adlaw Sabado. Mao sa ning mga adlaw ang gihimong pagsimba sa mga apostolis. Og mao sa ning adlaw ang Sabado ang gihimo og gitagna ni propeta Isaias nga adlaw sa pagsimba sa tanang maluwas nga may tabo didto sa bagong langit ug yuta mga kaigsunan. Mo na diha ang dakong kamatuoran. So maayong pagtan-aw ni Nilo Umpok Ibabakol. Og usab ni Tata Nubal, happy Sabbath everyone. Og ni Merly Tabanas no. Maayong pagtan-aw diha og ni Maria Vlog, no? Maayong gabi sa diha. Now, isa pa dayon ta. Pingon na ba ng uban? Unsa mawa na kayo laing wali? Sa ako nang giingon, dakay kong wali mga kaigsunan. Apan ang Sabado karon og Domingo, mauni ang nag-inkwentro mga hingala nga adlaw sa pagsimba nga gigugubtan diha sa gitawag nga social media. Mauni adlaw ang gigubtan ron. Domingo, Sabado, mauni ang gigugubtan karon. Na nining duha ka mga adlaw, ang punto diha mao. Ang Domingo ug Sabado, asa may tinuod ani nga igpapahulay. Walay lain ang Sabado ra gyud. Kay dili mahimong tinuod ang matupad diha ang Domingo tungod kay sa ako nang giingon walay sugo. Walay sugo igsoon sa Biblia nga ang Domingo balaanon na to. Walay sugo nga ang Domingo ahimo mo pahulay ta. O walay sugo ang Domingo, di ta mo trabaho. Kining adlaw Domingo. Wa nas Biblia nga sugo diha.
O di po dato babasa ang Domingo adlaw sa pagsimba. Pero ang Sabado lahi. Nga naman, tungod kay naay balaod. Ang adlaw Sabado nasulat sa napulo ka sugo. Ang nagsulat ang Dios. Gisulat ni siya sa duruha sa papan nga bato. Sumunod kalainan. Sumala pa sa Exodo 31:18 o Deuteronomio 4 versikulo 13. Nga ang napulo ka sugo gisulat sa Dios sa papan nga bato. Ang adlaw Sabado. Samtang ang Domingo gisulat na sila sa Roman Catholic. Di na ko nagkalainan. Ang Domingo gisulat sa Dios. Ang Sabado gisulat sa Dios. Nga adlaw sa pagsimba. Gibalaan sa Dios, gipanalaginan o gipahulayan ang adlaw Sabado. Ang Domingo gisulat po ni Constantino nga balaod. Nga gihimo niyang balaod nga ang Sabado, ang Domingo mao na adlaw sa pagsimba. So dako kalainan. Gihimong balaod sa Roman Catholic ang Domingo nga adlaw sa pagsimba. Mo nagiingon silang libro nga gibalhin nila ang pagkabalaan sa Sabado ngadto sa Domingo. Balhin ba ni pagkabalaan di ay? So, kanang pagbalhin sa pagkabalaan sa Sabado ngadto sa Domingo, pagbuot na sa Roman Catholic. Dili pagbuot sa Ginoo. Kaya nagpabilin nga balaan ng adlaw, ang adlaw Sabado. Apan gibalhin lang sa Roman Catholic ang Sabado nga pagsimba ngadto sa Domingo nga pagsimba. Nakaron sa may diferensya na. Ang Sabado gisulat sa papan nga bato. Ang nagsulat ang Dios. Ang Sabado balaod sa Dios. Arikas Domingo, ang Domingo balaod sa Roman Catholic. Gisulat po na nila. Una ang gisulatan papel. So layo ras tinuod nakaigsunan. So mo na nga sa pagmatas mga tao sa milabay mga panahon sa ato mga katigulangan. Ang ilang namat ang Domingo na gyud. O Domingo na namat-an nila. Mo nang adunay mga katarungan nga miingon din sila unsa gani ang namat-an mao sa pakamatyan. Okay. Ang ilang pagmata Domingo naman gud. Domingo na ilang pagmata. Kaya lima kana 336 ED gihimo siyang balaod. Unya pagmata na to ato mga lulog-lula na tao sila 15th century ug na maglaing 14 16 17 18 pero gindugaya pa kayo. Pagmata nila Domingo na namatan. Mo nang miingon sila nga mutana sila kung tinuod ang inyong relihiyon nganong gamay ra man lagi mo daghan mo ming Katoliko. Uy. Igsoon sultian ta mo nga ang pagkadaghan mga higala dili basihan na nga daghan imong membro tinuod kang relihiyon. Hinundumi nga dili basihanan nga mahimo kang tinuod nga relihiyon or pundok kay daghan kang membro di na basihan. Kay maigo ba na sa Matthew City 13:14 nga sulod ka mo agi sa putahan nga sigpit kay lisod ang dalan nga padulong sa kinabuhi ug jutera ang katultol ani ug sangkad ang dalan nga padulong sa kalaglagan or padulong sa impierno ug mauni ang gisubay sa kadaghanan. Ato pa, kung Biblia ang basihan, ang pinakadaghan nga membro mauni paingon sa impierno. Kung Biblia ang basihan, ang pinakadaghan. Ang gamay may paingon sa langit. Sunod, dili po basihan nga gamay karag membro tinuod po ka nga pundok. Di na basihan nan siya. Di po basihan kay ang mga membro diha mga dato. Di po basihan nga ang membro mga pobre tinuod na po na. Di po na basihanan. O di po na basihan sa pagkatinuod nga pundok nimo pinagis pangalan. Sa ako nang giingon, ang basihanan nga mahimo kang tinuod nga pundok ang atong doktrina pagtulunan nga gitudlo simbahan kon nahaumbas Biblia. Mora man na kasimpol pagitaon mga kaigsunan. Simple na gyud kaayo ang pag-ila sa tinuod nga iglesia. Di kita maglisod.
Dili gid lisod igsoon pangitaon ang ilhanan sa tinuod nga iglesia kung Biblia lang ang basihan nimo. Di gid lisod. Ngano man, ang tinuod nga iglesia nagsunod unsay na naas Biblia. Mo ni tinuod nga iglesia. Ang tinuod nga iglesia nagtuman og napulo ka sugo. Kana mas Biblia. Ang tinuod nga iglesia nagtudlo nga dili mo kaon sa mga mahugong pagkaon. Kana as Biblia. Ang tinuod nga iglesia nagtudlo nga dili mo inom sa makahubog nga ilimnon. Kana as Biblia. Oh, ang tinuod nga iglesia kun pundok nagtudlo nga ang bunyagan mga dagko na dili tong puya. Sunod, ang paagis bautismo dili pud wisik-wisik, di pud puring, kundi immersion. Mo na mga teaching sa tinuod nga iglesia. Nganong mo ni siya teaching? Tungod kay kining mga teaching naa nas Biblia mabasa. Pero imong itudlo ang wa nas Biblia, adi jud ka mahimong tinuod nga iglesia. Oh, itudlo di mo nga pwede ni kamo inos magkahubog nga ilim nun. Naasa man na paingon mahubog gina. Oh, mahubog gina siya. Ya pagkahubog na sa pagkaluwasa. Nga ang Bible lang sulti man. Nga kung dili ka muundang sa bisyo sa maghubog, di jud ka malangit. Tungod kay walay man nila pason sa balaod na makaadtog langit. Muna diha ang buti pasabot mga kaigsunan. Matod pa ni Felipe Blaya, unsay bag-ong langit og yuta, pataka raman ka pastor, og yaw-yaw, ipamugos man nimo ng Sabado, ang adlaw nga ating simba sa inyo Sabado, kay Sabadista man mo, Domingo sad sa mga Katoliko, ang pangutana, may relihiyon, o sa ba nga makaluwas nga kamo nga Sabadista luwas na ba mo? Salamat kayo. Sabado daw kuno sa mga Sabadista, Domingos Katoliko. Inyo ra po na kay ang Katoliko may nagbuot ang Domingo di. Domingo gimo kay kamo may naghimo ng balaura. Pero kung moingon ta nga ang Sabado alang sa mga Sabadista, ang Sabado alang nista ng tao. So pakiro lang yun mo. Bisag nabasa ng Sabado ang magsimba sa bagong kalibutan, di kaya po mutuan nga nabasa man nga ang pagsimba sa bagong langit o yuta Sabado. Naoy karon og nakas Domingo, usa paglapos mo dito, nga Sabado may simba. Oh, wala siguro kabasa na, mo nang nangugat ka diha. Mo na usa diha, tinuod na gini wala reliyon makaluwas. Kaya ang luwasos Ginoo, dili man ang halas mo reliyon. Ang tao may luwason sa Ginoo. Tao nga matinumanon sa balaod. May luwason sa Ginoo. Dili to masinupakon. Kung masinupakon ta karon, hantod mamatay ta masinupakon sa balaod sa Ginoo, ayaw pagunahon ng malagit ka. Kung ang imong kinaiya, silang supak, labi na sa bulak kasugo, musupak ka. Klaro magina. So, ingon ana, ang punto diha. Walay mabasa ang bersikulo nga ang Domingo alang sa mga Kristohanon. Walay mabasa na. Mga nag-iingan na ginako nga, gitudlo ninyo ang dili mabasa sa Biblia. Ang mabasa sa Sabado, wa ninyo itudlo. Mo nang gitudlo na mo. Nga kining Sabado, mauni siya ang alang nista ng tao. Oh, kanang Domingo, dili na sugo sa Ginoo. Sugo na sa Roman Catholic. Ang Domingo. Ang Sabado mo'y sugos Ginoo. Unya ang Sabado adlaw sa pagsimba. Mao na giingos Biblia. Ang Domingo dili man adlaw sa pagsimba. Kung Biblia ang atong basihan mahigala, dili na ang Domingo adlaw sa pagsimba. Kay walay ni adtog simbahan sa Domingo sa panahon sa mga apostolis. Ang ilang pagsimba dito Sabado, ngutana kag ngano, mga Sabadista man ang mga apostolis kay Hudiyo man na. Kada inyong giingon nga ang Domingo alang sa mga Kristohanon, huna-huna ra ninyo kay di man na mabasa sa Biblia. Oh, mugna ra sing huna-huna. Hinimo ra nagtao. Kadang miingon nga Domingo ang pagsimba sa mga Kristohanon, hinimo ra nagtao. Mao na gitawag tradisyon. Nganong tradisyon? Walay mabasa ang bersikulo nga nag-ingon nga ang Domingo alang sa mga Kristohanon. Kung Katoliko kay Domingo ka kay ang Katoliko may utor ng balaura.
ang naghimo ng balaod ng Domingo ang Katoliko mo di sakto ginang ang tanang Katoliko Domingista gi sila kay ila man ang hinimo nga balaod. Pero buhato kag langit undangin ang Domingo pagsimba. Kaya ang pagsimba dito sa bag-ong langit ug yuta adlaw mo Sabado. Usao man na karon. Di man na butang-butang kay na mo kabasa ang bersikulo sa Biblia. Nagitagna ni Propeta Isaias nga ang pagsimba sa tanang maluwas sa bag-ong langit ug yuta adlaw mang Sabado. Usao man pag-istapa ninyo. Di ka pasar. Basa ang Isaias sa 22 o 23, na klaro kina. Klaro, magbuhat ang Ginoo og bag-ong langit ug yuta. Klaro. Magbarog kini sa inyong atubangan. Sunod, ang inyong ngalan, ang inyong kaliwatan magkabilin og mahanabo nga gikan sa Sabado ngadto sa laing Sabado ang tanang katawhan mangani aron sa pagsimba kanako. Nag-ingon ang Ginoo. Basa na. Sabado ang pagsimba sa bag-ong langit ug yuta. Dili Domingo. Nausaw man na karon. Imo ginanto ison. Na mao may gitag na Biblia nga Sabado ang simba. Inyo ba yung Biblia ang nasurat na? Kanang gitawag ba nga hinimo sa Katoliko ba nga ilang gitawag nga ilang bersyon ba? Duway bersyon kung Latin na Vulgata. Wane baligya na karon kay karahaan magina. Matag adlaw Sabado ang tanang katawhan mangadto sa Jerusalem aron sa pagsimbas Ginoo. Sabado ang gibutang, dili Domingo. Muna nga ang Sabado alang nis tanang tao, dili kay Hudiyo ra. Marcos 2 bersikulo 27, ang adlaw Sabado gibuhat ni alang sa tao. Wala ing na nga ang adlaw Sabado gibuhat ni alang sa mga Hudiyo. Wala oy. Ang adlaw Sabado gibuhat ni alang sa tao. Muna nga kung tao ta mupahulay tag Sabado kay tao man ta. Mo nag-ingon di gini pataka ning ako. Ha? Ano dili pataka? Na ako'y mabasa ang bersikulo. Kanang pataka, kanang way mabasa ang bersikulo, kanang miingon ba nga ang Domingo alang sa mga Kristohanon. Mao ni pataka. Ngano pataka na? Way bersikulo mabasa di pataka. So ang kulba diha nga ang walay mabasa ang doktrina sa Biblia inyong gitudlo, inyong gituman. Alkansi mo diha. Ngano man matubad ni Kristo sa Marcos 7:8, kawang lamang ilang pagsimba kanako sanglit sa ilang pagpanudlo ilamang gipakadoktrina ang kalagdaan nga nimo lamang tao. Inyong gibiyaan ang kasuguan sa Dios, di palabi ang kalagdaan nga nimo lamang tao. Ang Domingo hinimo ng tao. Balaod na sa Roman Katolik. Ang Sabado hinimo nag Dios, balaod na sa Dios mong kaigsunan. Ang adlaw Sabado, di na ginamay estapa, di na ginamay matuis. So mauna diha igsuon ang giingon diha mga gala nga punto diha matud pa ning usa nga pinangga sumala sa Greek translation ang Biblia nganong naa may duha ka sabaton ang gisgutan sa Mateo 28. Omni de sabaton, obsi de sabaton. Buti pasabot nga pag hilabay na hilabay na gapahulay o nabanag-banag na pod. Ana ba? Di mo na pwede mahimong duha kay gapahulay diha usara man na. Mateo 28:1 sa paglabay na sa adlaw igpapahulay nagbanag-banag na ang buntag sa Domingo. So naa na igapahulay diha nga nakalabay usa pa ang Domingo na ay igapahulay nga malabyan mga kaigsuonan. Mao na diha ang punto. Usara payon og Sabato diha 70 Sabat na apan na wa ni mabantay na opsi sa Sabaton. Na anong basa diha sa Griego? Wala ko magsubak-subak sa balaod sa Biblia. Tanang adlaw pwede ta mo simba. Usa lang kana ka tagna unsa nay bag-ong langit ug yuta o walay bag-ong langit ug yuta. Wala di kabasa na kaluoy po nimo oy. Pastilan pa ita. Ako magabuhat og bag-ong langit ug yuta. Wala di kabasa na. Pastilan pa ita. Ukba na ang Biblia oy. Isaiah 66:22. Magabuhat ako og bag-ong langit og yuta. Grabe ko kakabasa na.
Unya ang pagsimba dito adlaw Sabado. Kung imong gituman ang sugos Ginoo di Sabadista ka. Kung nagtuman kas balaod sa Ginoo di Sabadista, dili ka Dominguista. Mo nang miingon ko nga ang tanang Dominguista dili gid makatuman sa 10 ka sugo. Tungod kay sa ika-4 ka sugo, Sabado man dito. Walay Dominguista nga makatuman sa 10 ka sugo. Sa tinuod lang. Tungod kay sa 10 ka sugo nagsulti dito nga santusa ang Sabado, ika-4 ka sugo na. Mao nang di gyud makatuman sa 10 Commandments. Samot na kay gikuha nitong ikadaong sugo nga pagyukbo og rebulto. Gikuha po sa Roman Catholic katong sugo dito nga pagyukbo og rebulto. So nahimo na lang 8. Di na 10 na, 8 na lang. Oh, mao na buti pasabot mga kaisuunan. So padayon tas pagtuon nining ato igsuon nga o kabildo karon. So kamo diha nga nagtan-og na minaw, basa mo Biblia oy, mingon na disi ning usa di nga wa ko ni mabasa di nga bagong langit ug yuta. Kasi wagon kadako anang litra ana nga bagong langit ug yuta. Kadako anang pinulungan diha Isayas. Magbuhat ang Ginoo og bagong langit ug yuta. Nya wa ko no mabasa. Wa di kabasa ana og maustoryahan na. Basa-basa Biblia do. Aron makita gunimo nga naa man di ay. Unya girekomendar ang pagsimba Sabado man di man Domingo. Oh, mo nang giingon ako ba nga sa dihang musupak pa sa wali nako, ipangita og bersikulo nga mubangga sa kong wali. Kana may akong bersikulo. Pag-ingon nako nga ang simbas langit, bagong langit ug ito Sabado, nako bersikulong mabasa. Nakinisupak mo, pangita ang bersikulo nga ang simba Domingo dito. Kung mga luwas ta ang pagsimba Domingo pod, kana may ako nga Sabado, na listen pag may sakto na inyong way bersikulo, o kani ako may musayop, ay mabasa ang bersikulo. Ingon ana na mga kaigsuunan, no? Alang sa ato ng mga kaubanan nga nagtuon o nagtanaw karon. Samka may pagtanaw diha may gabi diha bi Sabat sa ato igsuon nga mga naminaw o nagtanaw David Mayula Rodrigo. Maayon sa pagtanaw diha nimo. Okay. So sa tanan igsuon nato nga mga Adventista nga nagtanaw to lang siya tong live aron nga daghan igsuon ang masayod sa mensahe. Okay now. Kung si Kristo imong Dios, kinahanglan Sabado ang simba nimo. Gawas, okay lang kung si Kristo dili nimo Dios o di ka motuo ni Kristo. Bintana. Na may mga tao ron pundo ka di mo to ni Kristo Dios. Okay ra Domingo mo kay di mo motuo Kristo. Pero kining tanang tao nga motuo nga Kristo Dios, dili po na mahimo nga nituo ka ni Kristo ni Domingo imong simba. Kung nituo ka ni Kristo nga Dios, Sabado imong simba. Kay si Kristo nagbatasan pagkatog simbahan sa adlaw Sabado. Mo na ingon na nga si Kristo among Dios, Brad. O niya Domingo ka, dili pwede. Kay si Kristo nga imong Dios nga imong giila, Sabado ang simba niya, dili Domingo. Mo na gingon sa daghan ang nabutaan karon. Inano nabutaan sila, walay basa-basag Biblia. Igo lang mo, maminaw sa mga mensaheng bakak, mutuo na yun, way ukab-ukab o Biblia. Mo na uban matingala. Daghan sa mga Katoliko nga akong basahan ni Sabado, matingala. Ingon sa Sabado mo da ino. Daghan sa mga Katoliko, may galang na Sabadista yun. Kaya na naman, nakamata sila nga, Sabado magidi ay. Kaya matubas yung pari lagi sa inyong libro, basahon nato ang Henesis, paingos pinadayag, walay usa ka linya nga nag-ingon nga ang Domingo balaan nga adlaw. Inyo ng libro, mga kaigsuunan. O sa Kanbet Catechism, sa inyong libro, nagsulti nga ang responsable sa pagbalhin sa balaod, ang Roman Catholic nga raw, libro, klaro kayo. Which is the Sabbath day, Saturday is the Sabbath day. Sabado yun. Why do we observe Sunday instead of Saturday? We observe Sunday instead of Saturday because the Catholic Church in the Council of Laodicea AD 336 transferred the solemnity from Saturday to Sunday. Klaro nga libro, inyong libro. Di mo kanina yan nga inyong gibalhin ang Sabado ngadtos Domingo, unsang tuiga, 336 AD. Grabe, di pag mo kay bao ang inyong libro, kay inyo man ang libro.
giangko na sa Roman Catholic nga sila ang nagbalhin sa adlaw Sabado ngadtos Domingo. Ang pangutana, kana nga pagbalhin, nananghid bas Ginoo? Wala man nanghid. Nagbutbuot ra. O sa ingon ni Kristo, Mateo 5:17-18, ayaw mong hunahuna nga mianhi ako aron sa pagbungkag sa kasuguan o sa mga propita. Mianhi ko dili sa pagbungkag, kundi sa pagtuman niini. Kay samtang magalungtad pa ang langit ug yuta walay sayluan sa kasuguan bisan na lang o sa katulpok og kudlit hangtod ang tanan matuman. Ingon na Ginoo nga ayaw mo gunahuna nga bungkagon ako ang balaod. Ayaw mo gunahuna nga bungkagon ako ang Sabado. Ayaw mo gunahuna nga bungkagon ako ang napulo ka sugo. Nianhi ko aron sa pagtuman niini mga sugua. O niya gibungkag nila, sa pagbungkag nila igsoon, nagipulihan ang Sabado ngadtos Domingo, perting daghanang maimpirno kung dili maghinulsol. Ngano man, kay sa diha nga ang tao maadto nas Domingo, mutrabaho na magsabado. Una ka na may balaod, ayaw pagtrabaho nining adlaw. Di unsaon pagkaluwasan nimo. Nga kada Sabado mutrabaho ka nga ang Bible nagsulti man nga adlaw Sabado adlaw pagsimba. Gidili ang pagtrabaho nining adlaw. Unang mutrabaho ka. Kaya tuwa kas Domingo. Nituo ka silang wali nga Domingo na. Okay, so una yun ani. Kung nituo mos Domingo nga way nabasa ang bersikulo, mas tuuhan ninyo ang Sabado kay nay nabasa ang bersikulo. Ana ra maguna. Kung inyong gituuhan ang Domingo nga adlaw sa pagsimba, bisag way nabasa, mas tuuhan ninyo kining Sabado kay naay mabasa sa Biblia. Ang Domingo naaramas tradisyon, naaramas katekism, ang anong Domingo. Pero ang Sabado nasa Biblia, nasa may labaw nga matod pa sa Biblia sa Isaias 34:16 gitawag sa libros Ginoo, ang balaang kasulatan libro nas Ginoo. Nalimaan ka na. Matod pa ni usahan to ka viewers, ang adlaw nga pahulay usa ka timaan sa Dios o sing katawhan. Sakto gina. Di gyud mo kabasag bersikulo nga ang Domingo timaan sa katawas Dios. Di gyud mo kabasa na. Ang basa diha ang Sabado mo timaan sa katawhan sa Ginoo. Naasa man ka ana? Kining Sabado nga timaan sa katawhan sa Ginoo o kining Domingo nga timaan sa Roman Catholic kay ilam na. Muna usa diha. Na kung moingon mo nga kanang Sabadista di na tinuod. Kanang Sabado di tinuod. Ang Domingo mo tinuod. O ang Domingo mo tinuod. Nganong wala isuwat sa Biblia kung tinuod ang Domingo nga pagsimba? Nganong Sabado may gisulat? Buti pasabot, kay gisulat sa napulo kasugo ang adlaw Sabado mo ni tinuod nga pagsimba. Tinuod nga pagpahuway. Pero sa ako nang iyong gipulihan, magod. Mo na di na ko mag-blame ang mga nag-una to mga ninuno o mga lulog-lula nga ang ilang namat ang Domingo na tungod kay pagmatan na Domingo na lagi. Kita karon ng suon nga na niya karon sa atong henerasyon, dapat masayod ta. Nga ang adlaw Domingo pagbuot na sa Roman Catholic, dili na pagbuot sa Ginoo nga pagsimba. Kaya ang pagbuot sa Ginoo Sabado siya dili Domingo. Ug mauna siya ang nalista diha sa napulo ka mga sugo mga kaigsuonan. Mato na ay may presidente. Mangutana sa wala pa silang jiway kinsa may pangalan sa presidente. Oh, wala pag di mag-inig og presidente na naunsa na siya. Pagka wala pa silang jiway kinsa ko ni presidente. Nga namugna ang mga presidente sa diang silang jiway namugna og narehistro na ang Seventh-day Adventist sa 1863 na diha pa ang mga presidente. Pero bisag wala pa silang jiway, wala pa day presidente, pero ang doktrina sa Seventh-day Adventist na anas Biblia. Diha mo maalkansi. Wala pa matao si Ellen G. White, wala pa mga presidente sa General Conference, wala pa namugna ang General Conference,
wala pa na tao si Mrs. White o yung mga kauban, wala pa opisina sa Battle Creek, apan na anay doktrina sa Biblia na plaster na, mga kaigsuunan. Plaster na. Ano nakaragod? Wala pa Ellen G. White, ha? Apan na anay Sabado nga balaan, anay, wala pa Ellen G. White na anay na puno kasugo ipatuman. Wala pa Ellen G. White na tao na anay balao ginibukao ng baboy. Wala pa Ellen G. White. Munang giwali sa Adventista. Giwali sa Adventista ang naas Biblia. Ang inyong giwali ang was Biblia. Bunyag sa puya, was Biblia may giwali. Bunyag nga wisik-wisik, was Biblia may giwali. Domingong pagsimba, was Biblia may giwali. Baboy, ipakao na, may iwali, was Biblia. Ano na ako naman kayo? Giwali po ninyo nga, ang Roman Catholic, itugo ni Kristo, wapos Biblia. Tanawar ko na. Sa ato pa, dili ka makadugtong sa mga apostolis, aperte dugtunga. Ang Seventh-day Adventist makadugtong na sa mga apostolis, pinaagis mga doktrina. Nga naman, ang apostolis, Sabadista. Kami Sabadista. Ang ilang pagsimba, Sabado. Ang pagsimba na mo, Sabado. Di dugtong. Ang mga apostoles, dili mga okaring baboy. Kami, di ba okaring baboy. Di dugtong yapon. Ang mga apostoles, dili mga palahubog. O, ang mga Sabadista po, nagtulog, di mo inom, dili mo inom. O, magkahubog alim nun. Di dugtong. Ang mga apostoles, nagbunyag og immersion. Kami ang bunyag, immersion. Ang gibunyagan sa mga apostolis, mga dagko na. Kami mga dagko na gibunyagan. Perting koneksyon, oy. Koneksyon sa doktrina. Pero ang Roman Catholic, koneksyon kuno sa listahan sa mga Santo Papa. Kay ilang gisuwat na San Pedro daw kuno, unang Santo Papa sa Roma. Buot-buot rapod. Buot-buot rapod, di man tinuod. Nga nung di man tinuod, tungod ka ang naglista na San Pedro unang Papas Roma, ang Vatican raoy, may galista. Dami nga di sila nga, nganong Vatican man nga naaman sa encyclopedia, brad. Naaman sa encyclopedia, naaman sa Book of Knowledge, naaman sa mga history, nga San Pedro unang Papas Roma, naalagay sa history, naa sa encyclopedia, naa sa Book of Knowledge, apan diin man gikan og source na San Pedro unang Papas Roma. Didto sa listahan sa mga Santo Papa, ang libro ang pangalan Annuario Pontificio. Kanang Annuario Pontificio, mauna siya ang Vatican Yearbook, ug mauni siya ang kuhaan og source sa encyclopedia, sa Book of Knowledge, sa history. Didto nagkuha sila og listahan nga San Pedro unang Papas Roma sa libro nga Annuario Pontificio. Unsa man yung libro ha? Di Vatican Yearbook. O di ka mo regalista di ay. Kamo regalista. Mga tanang mo, unsay koneksyon? Kadakos koneksyon. Ang mga Seventh-day Adventist may koneksyon sa mga apostolis. Sa unsang paagi, pinaagis pagtulunan, pinaagis doktrina, kadako nga may koneksyon. Ang kamo, way koneksyon, oy. Ang Roman Catholic walay koneksyon sa mga apostoles, sa tinuod lang. Kay, ang ilang kasaligan, listahan nga San Pedro, unang Papas Roma. Dili mo na basyanan, kaya ang gasultian, ang gasuwatan na kamurang pumbatik, ang batikan na masab. Nga di po kapasar. Kay San Pedro minyo. San Pedro ni mukha o karning baboy. San Pedro Hudiyo. Na usaon pagka sa Papas Roma nga Domingo man mo. Kada kong problema. Lugat ang Hudiyo ni hemong sa Papas Roma nga Domingista. Kanya Hudiyo si Pedro. Si Pedro Hudiyo. Ang simba ni Pedro Sabado. Nga nahimo na sa Papas Roma nga Domingo. Ay, kada kong problema. Inyo lang gilista. Kamoy naglista kunuhay. Apan sortian ta mo, di gyud mo, wa gyud mo'y koneksyon sa mga apostoles ang Roman Catholic. Tungod kaya ang mga apostoles
ang ilang doktrina sukwahi sa doktrina sa Roman Catholic. Sukwahi man. Walay apostoles nga nagbunyag og puya nga bata. Sa tinuod lang. Walay apostoles nga nagtudlo igsoon og purgatorio. Wala. Og walay apostoles nga nagtudlo nga patay pangadjian para malangit. Mo na pinakatinuod. Og walay apostoles nga nagtudlo nga bawi pagkauna. Og walay apostoles nga nagtudlo nga Domingo na pagsimba. Walay apostoles. Mo na pinakatinuod, mga kaisun. Naon saan ba koneksyon? Layo ra sa tinuod, sa tinuod, layo ra. Doktrina walay koneksyon. Di gyud mo kasundog sa doktrina sa mga apostolis. Gawas lang sa Seventh Adventist, makasundog sila. O niya ang episo resulti man. Kamo tinukod ibabaw sa patukuranan nga mao ang mga apostolis o mga manalagna o si Kristo mao ang uluhang batos pamag-ang. Unsa daw? Tinukod ta ibabaw sa patukuranan nga mao ang mga apostolis. Episo 2, versikulo 20. Kinahanglan daw nga ang doktrina nato magsugod dito sa mga apostolis. Kay tinukod ta sa gikan sa mga apostolis. Unya karon kung miingon ta nga apostolis ay inyong doktrina, adon na ba'y apostolis nga nagtudlo nga ang puya nga bata bunyagan? Wala man. Adon na ba'y apostolis nga nagtudlo nga ang bunyag wisik-wisik? Wala pon. Adon na ba'y mga apostolis nga nagtudlo nga ang baboy pagkaon? Wala sab. Adon na ba'y mga apostolis nga nagtudlo nga Domingo pagsimba? Wala pon. Oh. Ang gitudlo sa mga apostolis Sabado ang simba. Ang gitudlo sa mga apostolis ang bunyagan dagko na. Ang gitudlo sa mga apostolis nga ang paagis bunyag immersion. Muna gitudlo. Ang gitudlo sa mga apostolis tumanon ang napulo kasugo. O niya, nyo nagitudlo. Giguba, ninyo. Nagtudlo ang mga apostolis nga tumanon tong 10 Commandments. O niya, ang Roman Catholic, giguba ang 10 Commandments. O sa koneksyon. Walay koneksyon ay. Muna pinakatinuod mo yung gala. Sakit ang kamatuoran, apan dapat masayod mo. Basahan na inyong mga libro. Kaya ang inyong mga libro, nagsultig yun nga ang responsable pag-usab o pagguba sa adlay kapahula o napulo kasugo. Giangko na ninyo na. Giangko na. Kinsay nagtukod sa SDA? Ang nagtukod sa doktrina sa SDA ang Diyos. Pero ang pangalan na Seventh-day Adventist ang nagtukod ana Ellen G. White ang pangalan. Lisod po gay pangalan. Bisan kani ang Roman Catholic, kana mga pangalan na nga Roman Catholic Church. Kasi may kasuwat na, tao magyapon na. Di man Dios. Pareha sa manta. Seventh-day Adventist, Ellen G. White, usa diha nga mo naghimos pangalan. Pangutana, kinsa po naghimos pangalan ana Roman Catholic? Si Kristo di ay. Nga tao maghihapon. Kinsay unang naglitok og Katolik? Saint Ignatius. Sa 110, unang gilitok, unang gigamit ang word ng Katolik, 110 AD. Kinsang tawhana, Saint Ignatius. Tao lagi hapon. Basa-basa mo history. Ha? Basa-basa mo. Hadlok man mo bisag comments. Pang siibli kay di gyud mahadlok mo bisag mo comment. Oh, ano mahadlok ba ta mo comment? Comment mo ta mas ginawa niya. Wala na mabasa sa Biblia nga nagtukod si Kristo og doktrina. Asay wala. Kada ko problema ni mo. Wadyo ka basa de. Ya batay ha. Kana di ang napulo kasugo. Di na doktrina? Na doktrina man na. Ingos Kristo, miduol niya ang taong dato nga nag-ingon. Unsay buhaton nako para makapanunod sa langit? Unsay ingon ni Kristo? Unsa may imong nabasa sa napulo kasugo? Tanawara, doktrina. Doktrina ang 10 Commandments. Doktrina ng bunyag nga dagko na. Doktrina ng bunyagan diha nga immersion. Mga mo ni mga pagtulunan, mo ni mga doktrina. Ang Sabado nga pahulay mga doktrina na. 10 Commandments mga doktrina na. Ang inyo lang tradisyon lang. Walay dili hinimos Ginoo.
Bunyag sa puya, tradisyon. Bunyag nga wisik-wisik, tradisyon. Purgatorio, tradisyon. Pangajian ang patay para manangit, tradisyon. Halos pulos tradisyon ang gitudlo, ang gipatuman. Samtang ni ay pagtulunan ng Biblia, doktrinas Dios wala itudlo. Una nga, sakitan gimon ako, ganon, sultian di gimos tinuod. Nga kung magkabilin mos Domingo nga pagsimba, di gin mo kalapos dito sa bag-ong langit ug yuta. Tungod kay ang gitagna dito nga pagsimba, adlong Sabado, dili Domingo. Sa mabasa sa Matthew 16:18 nga, si Kristo nagtukod og doktrina. Anong doktrina nga iglesia man na? Ang gitukod iglesia, katauhan. But pag ipasabot nimo nga, ang gitukod nga iglesia, walay tulumanon. Pag-sure, kanang gituman sa iglesia, muna mga doktrina. Unya ang iglesia diha, di po building, kundili katauhan. Ang gitukod ni Kristo nga iglesia sa Matthew 16:18, dili building, dili po Roman Catholic. Kinsa man sila, mauni ang 12 ka apostolis, ang gitukod ni Kristo nga iglesia. O mauni sila, ang gisugo ni Kristo nga muwali tibuok kalibutan. O niya karon, kung sila ang gisugo nga muwali, sila ang iglesia nga katauhan, o sa may lang doktrina, kinahanglan mamunyag mo. O tanawa, gisugo na nga bunyagi ang mga tao. Sunod, tudui sila, usa bunyagi, tudluan daan. Di doktrina. Supak lang ang Katoliko aning walis mga apostoles, nga usa bunyagan, tunan daan. Kaya ang inyo, bunyagan daan, usa man tunan. nabali man ang inyo. Sa Biblia, usa bunyagi, tudluan daan. Ang sa Roman Catholic, bunyagan daan, usa tunan. Di nabali. Mo na usa diha, mga kaigsuunan. Kung may ingon ta nga wala si Kristo magtukod o doktrina, diha ka na sayop. Tungod kay ang napulo kasugo, doktrina na. Ang pagbunyag diha, ang pagbunyag sa ang bautismo, doktrina na. Ang di mo kaon o karing baboy, doktrina na. Gitudlo na sa Biblia. Mauni siya ang mga doktrina pagtulon as Ginoo nga ipatudlo sa mga tao. So, pastor, dili man luwas ang nagasimbag Domingo. O, dito kakabos lang. Kung Domingo ang pagsimba nimo karon, unya hangtod nga moabot ang panahon nga musira ang kaluwasan, Domingo gyud pagsimba nimo. Unsaon paglapos nimo sa bag-ong langit ug yuta nga Sabado man dito. Unya ang Sabado na asugo. O gibaw nga ang tanang Dominguista karon mo trabaho nagsabado. Halos tanang Dominguista mo kaon o karing baboy. Muna pinakatinuod. Talagsaray Dominguista nga di mo kaon og uwang, alimango, baboy. Talagsara. Sa tinuod lang. Talagsaray ang pagsimba Domingo nga di mo trabaho og Sabado. Sunod. Ang pagsimbag Domingo naa diha ang kauban mga bisyo. Di mo kalikaya na. Kung aray kas Katoliko, Domingo ka. Kung bisyo lang inisigutan, pitinaghana. Sigarilyo, inom, sugal. Naanas Domingo nga pagsimba. Naiuban Dominguista nga walay sugal, walay inom, baptis, wala man na sila. Pero aray kas pinakadako nga pundo karon nga Roman Catholic o kining Pilipinista, kana igsuon nga mga pundo ka. Domingo ang pagsimba niya, pero naa di ang bisyo. Unya mo claim raba nga kining ang pundok tinuod ni dito ko di Kristo. Unya ang mga membro sa paray. Sugarol, usaon pagkatinuod pastilan. Sabtar gud pagayo, ingos Kristo, magbalaan mo kay ako balaan sa. Di ba? Adun nagiingon diha. Kay katawhan man di ay ang itukod ni Kristo og dili doktrina pangutana kinsa may nagtukod sa katawhan sa SDA wala pangutana og doktrina. Unsa? Ang nagtukod sa katawhan sa SDA daghan mga sa panahon Moises Sabadista pulos. Siya ang leader sa mga Sabadista. Mga apostoles, mga leader sa mga Sabadista. Kadaghan
Daghan ang mga pangulo sa mga Sabadista sa unang panahon nga naas Biblia. Usa diha, mga apostolis, mao na yung mga pangulo, mao na yung mga Sabadista. Ari kitang tugon, si Moises Sabadista. Nagdala sa mga Israel hanon, kadaghan kayo mga leader sa mga Sabadista. Tanan diha nga naas Biblia, pulos na mga Sabadista, way Dominguista diha. Wala. Gikas na ang tugon, hangtod sa bagong tugon, Hinesis, pagwis pinadayag. Ang mga tao diha, pulos na mga Sabadista. Tungod kay ang Domingo, diha naman nitungha sa 321 AD nga adlaw sa pagsimba. Ako nang gilatag. Ikaw mo'y latag da, latag diha imo. Walay Domingo nga pagsimba, Hinesis, pagwis pinadayag. Walay Domingo nga pagsimba diha ang gitudlo. Mauna nga mga tao diha, pulo Sabadista, diha ng Dominguista pag-abot sa 321 AD o gihimong balaod sa Katoliko sa 336 AD. Kanara. So, hinoon, di man tamamugos o di mo to. Ang importante lang nga nakawali ko. Mura na. Kamo niya magtimbang-timbang, kamo niya magpili. Basa ang Biblia, kasultian tamudaan mensunan. Kung sundo ninyo ang Biblia, kung sundo ninyo ang napulog kasugo sa Badista mo, kung sundo ninyo ang Biblia, di mo mukaon na karing baboy. Kung sundo ninyo mo ang Biblia, di mo palahubog. Kung inyong sundo ang Biblia, di mo sugarol. Kung imong sundo ang Biblia, di sad mo himalikas. Kung magsunod ana, magaisunod. Muna nga salamat sa mga viewer, salamat sa mga basher, o mag-ampo tas pagtapos. Minahal nga Dios kanang ikaw sa mga langit, salamat dining kagabion. Nining ani ka pahulay. Salamat Ginoo sa mga tao nga nagtan-og na minaw, sa mga basher. Kung Ginoo kapanalangin nin tanan nga diin samtang abli pa ang kaluwasan, masabta na mo ang imong gusto ipabuhat samtang kami nakapaabot sa imong pagpadayan. Among kining gisalig, pinaagi lamang sa bugtong anak nga among luluwasan. Bye-bye. Ang pagbutyag sa kamatuoran sa kaluwasan apan ang pagtipig sa kamatuoran may krimen sa katawan. Salamat maayong gabi. God bless ug babay. Bersikulo lang, walang personal.